Hi guys! Karon magluto ta sa atong pinakalami nga carbonara. First time din ako guys, so... Sorry, buwan eh. Uy, kaya. So, nara to mushroom, yung nag-mince na dahil ko garlic and onion here, and then after ni slice ang mga mushrooms. You have the choice to explore. Kaya na may mas better. Diba? Okay. Mao din niya akong giuse. Kailangan dahil kuan 1 cup purpose cream. Evaporated milk. Wala mong kuingan eh. Magpalit lang sa ako. Kita, B? Magpalit ko og all-purpose cream o usa ka evap. Para lami atong carbonara favorite. So, this is it. I don't know if gahi pa siya guys. Gahi pa kayo. Mas gahi pa sa bukog. Sabaw. Sabaw. Pero gahi pa siya. Let's just wait. I'm waiting. I'm always good at waiting. So. Hi guys! Nabalik na dyan ko. And kalon na natay. All-purpose cream of Eva. So, ang ato na lang is